Qué bueno. Hoy vamos a hablar un poquito hoy Today we're going to speak a little bit on, acerca del Espíritu Santo. I'm going to speak about the Holy Spirit of God. Para nosotros en este siglo, For us in this century, bueno, en el siglo pasado, or in the past century, or the past age, hubo un evento que cambió la historia del pueblo evangélico en los Estados Unidos. there was an event that changed the life of the evangelical people or church in the last century. Un grupo de personas se reunieron a orar y a buscar a Dios. A group of people gathered together to pray and to seek God. Y de repente, And suddenly, las lenguas de fuego cayó sobre ese grupo de personas. tongues of fire fell upon this group. Y comenzó And it began, it was birthed. el avivamiento del siglo XX, The revival of the 20th century, donde el Espíritu de Dios entonces comenzó a llenar gente where the Holy Spirit of God began to fill people de diferentes denominaciones. of different denominations. Y esta gente, And these people, al ser bautizado por el Espíritu as Santo, they were being baptized by the Holy no Spirit, pudieron mantenerse they couldn't hold or contain dentro themselves de sus denominaciones tradicionales. within their traditional denominations. Y ellos entonces formaron una nueva denominación They then formed a new que denomination llamaron pentecostales. that they called Pentecostals. Llamaron pentecostales They were called porque Pentecostals conforme a ellos because according to them, se repitió it was repeated. lo que la Biblia nos habla en el libro de los Hechos, What the capítulo Bible 2, speaks to us happened in Acts chapter 2, donde los discípulos, where the disciples, obedeciendo a lo que Jesús le dijo, obeying what Jesus told them, se fueron al aposento they alto went to the upper room, y allí comenzaron a orar and there they began to pray conforme a la palabra que Jesús according le to the dijo, word that Jesus spoke to hasta them, que descendiera sobre until ellos it was descended el upon them, Espíritu Santo. the Holy Y Spirit of lo que God. sucedió And fue what happened que was, lo que le enseñó a ellos what taught them que el Espíritu Santo había was that descendido the Holy sobre Spirit ellos had descended fue upon que them comenzaron a hablar en otras because they lenguas. began to speak in other tongues or languages. Cuando hablamos de otras lenguas, When we speak of other tongues or languages, estamos hablando de lenguas que son we're angelicales, speaking of angelic languages, o sea, lenguas que corresponden al vocabulario de los ángeles or languages or tongues that correspond to the angelic language, y lenguas que corresponden a lenguajes humanos. and tongues that correspond to human tongues or languages. En la historia del Génesis In the story of Genesis, hubo un evento there was an event en el que los hombres dijeron, in which men said to themselves, vamos a crear un edificio let us build Una an torre edifice, let us build a tower que llegue al cielo. that will reach the heavens. Y ellos comenzaron a hacer su trabajo. And they began to do this work. Mientras eso estaba As sucediendo, this was going on, Dios ve lo que ellos están God sees haciendo what they're doing, y Dios dice, and God says, vayamos y confundamos, let us go down and confuse. porque si no lo hacemos, Because if we don't do ellos it, van a hacer lo que dijeron. they will accomplish what they said they were Bueno, going to do. es ahí entonces, It is there then cuando Dios desciende, where God descends Dios confunde las and lenguas. God confuses the languages or the Fue tongues. ahí en ese It was momento, there in that en moment la historia del ser humano, in man's history que comenzaron a nacer diferentes lenguajes. that different languages or tongues were birthed. Lo que sucedió entonces What happened then fue que la was gente ya no podía estar junta people could no longer be together porque ya no se entendía. because they could not understand Y one se another. formaron los grupos. And the entonces, groups then were y las formed naciones de la and the tierra. nations were formed as So, well. cuando viene el día de When the Pentecostés, day of Pentecost comes, una de las señales para ellos one of the signs for them fue was que los que estaban recibiendo el bautismo those del that were Espíritu receiving the Santo baptism of the Holy Spirit, empezaron a hablar en otras they began to lenguas speak in other tongues. que la gente entendía. That the people were understanding. Siempre recuerdo la historia I remember the story del hermano Bernesé, of Brother Benezel. que él estaba en un basement
de una iglesia orando He was in the basement of a church praying. y de repente el Espíritu Santo vino sobre And él. suddenly the Holy Spirit comes upon him. Y mientras él está ahí en el Espíritu, As he's there in the Spirit, entra una persona de origen chino, a person of Chinese origin comes in, entra llorando enters and y comes se crying in, arrodilla en el altar. and he kneels in the Y él altar. no sabe lo que está He has sucediendo. no idea what's going on. Luego entonces Then- se entera It comes to be que las lenguas que él estaba hablando that the tongues that he was speaking era predicándole el evangelio en chino a was ese preaching individuo. the gospel in Chinese to Y that el hombre man. entra a la iglesia, The man enters the church. recibe a Cristo He como receives Salvador, Christ as the Savior porque él estaba hablando because he was el speaking idioma que el the chino language that entendía. the Chinese man understood. So, el Espíritu Santo, So the Holy Spirit of que God, es la tercera persona de la Trinidad, he's the third person of the Trinity. toma su ministerio He takes his el ministry día de Pentecostés. into the day of O Pentecost. sea, aunque el Espíritu Santo ha estado siempre, Although the Holy Spirit has existed always, Génesis 1:2, Genesis chapter 1 verse 2, Dice- it says que el Espíritu de Dios, that the Spirit of God, que ya me busque el verso ahí en let's la, put it en la up, pantalla, Genesis 1:2, porque el Espíritu de Dios ha estado en manifestación because the siempre. Spirit of God has always been manifesting in a Desde el mode of principio. manifestation from the beginning. Le hemos dicho muchas We veces said many que times nosotros creemos that we believe que Dios el Padre piensa, God the Father thinks, el Hijo habla the Son speaks y el it, Espíritu Santo ejecuta. and the Holy Spirit executes. Aquí dice que It la says- tierra estaba desordenada y The vacía earth was void and formless, y las tinieblas estaban sobre el haz and del darkness abismo covered the face of the y deep, el Espíritu de and the Dios se Spirit of movía God moved sobre la haz de upon las the face aguas. of the waters or the deep. Desde el principio, For since the el beginning, Espíritu de the Dios Spirit of ha God estado listo has been ready para funcionar, to function, para trabajar, to work, para hacer to do lo que el Hijo le what the ordena. Son orders So, him el to do. Espíritu de So the Dios Spirit of en el God Antiguo in the Testamento Old Testament, lo vemos obrar a we beneficio, see him work in benefit, pero la persona que sobresale but the person that stands out en el Antiguo in the Testamento Old es Testament la persona del Padre. is the person of the Father. Luego, al continuar la historia, Then as history continues, llega un momento donde Dios le dice a Moisés, a moment comes when God tells Moses en el capítulo 4, In a chapter- 24, in chapter 24, verso 8 verse 8, del libro de Éxodo, in the book of Exodus, Dios le dice a Moisés God tells Moses, que le creara un tabernáculo. I want you to build me a tabernacle. Y 24, 8, hoy 20. 25. Ahora sí que ya estoy mal hoy. Mira a ver si es 25, 8. Ahí está. Llegamos. 25:8, book of Exodus. Dios le dice a Moisés, God tells Moses, me van a hacer un tabernáculo make me a tabernacle or a o sanctuary, un santuario or a y sanctuary, yo habitaré and entre I will ellos. dwell among them. Dios está en el cielo, God is in heaven, pero cuando Dios creó al ser humano, but when God created man, Dios lo creó para vivir con él. he made him to live with him. Dios creó al ser humano God created para man vivir to con él. live with him. Dios creó al ser God humano created humanity para vivir to con él. dwell and live with him. Cuando entra el pecado a la When tierra, sin enters the earth, ya Dios no podía vivir God con el couldn't ser live humano. with that man. Ya Dios no podía estar todo el tiempo God con could él. not be continuously every day La with him. historia nos enseña The story teaches que Dios us. entonces escoge a un pueblo God then chooses a people a través del cual through which Dios quería God wanted manifestarse. to manifest himself. Y dentro de las órdenes que Dios le da And a ese within the pueblo, orders that God gives this group, le dice, yo no puedo vivir en he ustedes, says, I cannot live with you. yo no puedo estar caminando con I ustedes, cannot be walking with you. pero yo quiero que ustedes me hagan un But I lugar want you to make me a place donde yo pueda where estar, I can be, donde mi presencia where my pueda presence habitar, can be and porque habit. el
propósito de Dios God's purpose siempre ha has sido always been vivir con to nosotros. dwell and live with So us. Dios le dice entonces a God Moisés, tells them, Moses, hazme un make me tabernáculo a tabernacle donde yo pueda where vivir I con can ellos. dwell among them. Y Dios entonces le dice todos los detalles del God gives them all the tabernáculo. details of the workings So of the Dios tabernacle. entonces, al darle el orden a Moisés, As he gives Moses this order, le dice, mira, este tabernáculo he said, this tabernacle or va a sanctuary, tener tres lugares diferentes it will have 3 different places dentro del tabernáculo. within the tabernacle. Se va a componer de tres It will be diferentes composed lugares. of 3 different places. Uno va a ser One will be el called atrio, the atrium, donde ellos tenían que reunirse para ofrecer where they will have to gather sacrificio a together Dios. to surrender or give sacrifice to El God. otro iba a ser The other one was going to el be lugar called the santo, holy place, que representa that represents el lugar donde los sacerdotes the se place where the reunían, priests would gather. y estaban las tablas y un sinnúmero, el candelero y otras cosas. The table of showbread was there. The candelabra was there. Pero luego iba a haber un lugar But then there will santísimo. be a most holy place. Y en ese lugar And in this santísimo place, called iba a the most estar el holy place, arca del pacto. the ark of the testimony would be there. Iban a estar las tablas de la ley. The tablets of the law Iba would a be estar la inside. vara de Aarón. The bar of Aaron, y eso iba a will be estar there. cuidado por dos querubines. And that will be taken care of by 2 cherubims. La idea era The idea was que en ese lugar that in that santísimo most holy place, nadie podía entrar. no one could enter in. Nadie podía ver. No one could see inside. Estaba cerrado por It was cortinas. closed by a curtain. La idea The era idea que was entonces la chequina de Jehová that the Shekinah of God viniera a morar would come and dwell, habitar would habit en ese lugar. in that most holy place. So Dios entonces So God then le dice a Moisés, esto es lo que yo quiero. tells Moses, this is what I want. Interesante, cuando Salomón hace el templo, When Solomon builds the temple, entonces pasan el arca al templo que Salomón they fabrica. take the ark and pass it through the temple Y that llega un Solomon builds. momento en Segunda de And a Crónicas moment in Second Chronicle comes que cuando ellos comenzaron a that dedicar when el they began templo, to dedicate the que en temple un to God, momento dado, in a given moment, en la adoración, in their worship, dice que la gloria it de said Dios that the glory of descendió. God came Oh, down porque Dios se mudó because God del moved tabernáculo, the tabernacle que era una casa de campaña, that was a tent al templo to the que temple fue creado por that was Salomón. built by So, Solomon. ahora Dios habitaba Now en el God templo. is dwelling in the Ahora temple. Dios tenía un lugar, el Now templo, God has a fijo. place, a temple for Pero me. esa no era el lugar But de that Dios. was not God's place. Porque Dios hizo al ser humano Because God made para man vivir to con él, live with him, para estar con él to be with him siempre. all the La time. idea de Dios, God's idea cuando creó a Adán y a when Eva, he created Adam and Eve fue vivir, was to live, caminar, walk, comer, eat, estar to be todo el tiempo every con day él. with them. Pero el pecado los But separó. sin separated them. Pero Dios no se separó. But God did not separate himself. Dios quiso mantenerse. God wanted to maintain himself. So, en el templo, So in the temple, el atrio in the atrium, representa el cuerpo. it nuestro. represents the body of man. El lugar santo The holy place representa el alma. represents the soul. Y el lugar The santísimo most holy place representa represents el espíritu nuestro. the spirit of man. Interesantemente, Interestingly enough, cuando usted ve un templo construido, when you see a temple being built, generalmente generally speaking, hay un lugar que se llama altar. there's a place that's called the altar. Hay un lugar que se llama el lugar santo, o se considera Oh, you el lugar consider santo. this is the holy place. Y hay un lugar que se llama el And there's atrio. a place called the atrium. El atrio es donde nos sentamos. The atrium is where we El sit. lugar santo es donde ministramos. The holy place where we Y el minister. lugar santísimo And the es most donde holy Dios place is where ministra. God ministers. Por eso es que el templo That's why the temple es creado de esa is manera. created in this way. Esto corresponde al lugar This santísimo. corresponds to the most holy Esto place. corresponde al lugar This santo. corresponds to the holy Y place. el resto corresponde al And the atrio, rest corresponds to the que es atrium. donde lo visible de It's Dios. where the visible of God. Ajá.
Luego entonces Dios habla en el libro de los Hebreos God speaks then in the book of Hebrews y dice que la historia del pueblo de Israel and said that the history of the people of Israel fue como ejemplo, was as an example, pero no era lo permanente. but it was not what was permanent. Lo The permanente permanent era lo que él iba a is what establecer he would establish cuando llegara when the time would el arrive, Mesías, the Messiah would que iba a come, llegar el nuevo pacto, that the new covenant que would iba a come, llegar el pacto de la gracia, that the covenant of the grace que would ya come. no iba a haber el derramamiento de sangre, No longer will you have to shed blood, sino ahora Dios but now estaba God para was funcionar ready con to nosotros function with de una us manera in a diferente. different way. So Dios entonces God then, deja que Cristo venga a la tierra. he allows Jesus to come to the earth. Él desarrolla su He ministerio. develops his ministry. Luego Cristo sube al cielo Christ goes back to y heaven. le dice a los He discípulos, tells the no se disciples, vayan, don't go yet. quédense en Jerusalén Stay in Jerusalem hasta que venga until sobre vosotros what comes el upon you, Espíritu the Santo. Holy Spirit of Mira a God. ver si me puede llevar a Hechos. See if you can take me to Acts chapter 2. Se me fue. Ok. Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Váyase entonces conmigo. Go with me to your Bible. Vaya a su Biblia. Go to your Bible. Vaya a su celular. Go to your cell phone. Vaya a su tableta o su Go to your iPad. tablet or your iPad Y busque Hechos and look for Acts capítulo 2. chapter 2. ¿Lo tienen? Do you have it? Déjame ver. Levante el tablet, la Biblia o lo que sea. Raise up Teléfono. what you have in your hands. Mira, hay muchos que no tienen ni Biblia, ni tableta, ni Some teléfono. came today with nothing. No Bibles, no tablets, no iPads, no nothing. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Lo tenemos. Do we have it? Dice ahí, It says cuando llegó el día de Pentecostés, It says when the day of Pentecost was fully come, estaban todos juntos, they were unánimes all en un together mismo in lugar. one accord in one place. Y de repente And suddenly vino del cielo un ruido there como came de, a sound from heaven una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. as of a mighty rushing wind, and it filled all the house where they were sitting. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Y todos, And all. ¿qué dice su celular? What Todos. does your cell phone says? And all. ¿Qué dice su tableta? What does your tablet says? ¿Qué dice su iPad? What does your iPad says? All. And all. Y todo. En all. Y todos. Y todos. And all. ¿Y todos qué? And all were what? Fueron. And all were. Todos fueron All were llenos filled del Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Todos fueron All were llenos filled del by the Espíritu Holy Santo. Spirit. Y comenzaron, And they began, esta fue la señal, this was the sign. comenzaron They a began hablar en to otras speak in lenguas. other tongues. ¿Cómo ellos supieron que How fueron did they llenos know del that poder they del were filled by Espíritu the power of the Santo? Holy Spirit? Porque comenzaron a They hablar began to speak en otras lenguas. in other tongues or languages. De otra manera, ellos nunca hubiesen sabido Another way, they would have never found out que fueron llenos del Espíritu that they Santo. were full of the Holy Spirit of God. Hay personas hoy There are people today que dicen that say, que en el momento que uno acepta a Cristo in the como moment that Salvador, one accepts Christ as Savior, recibe el Espíritu Santo. they receive the Holy Spirit. Yo respeto eso. I respect that. Pero cuando yo leo la But when Biblia, I read the Bible,
antes de haber venido el bautismo del Espíritu Santo, before the baptism of the Holy Spirit would arrive, ninguno de aquellos que recibieron a Cristo como Salvador, none of those that had received Jesus Christ as his recibieron Lord el Espíritu received Santo. the Holy Spirit of Dios God. le dice a los God discípulos tells the disciples que eran los más cerca que estaban de él. they were so close to Si him, alguien hubiese recibido el bautismo del Espíritu if Santo al anyone convertirse, could have received the Spirit of God to convert themselves, debió haber sido los it discípulos. had to be the Sin disciples. embargo, Nevertheless, cuando Jesús va al when cielo, Jesus goes to él dice, heaven, no se vayan he de says, don't Jerusalén, go from Jerusalem, quédense aquí stay here hasta que sean until llenos del you are poder filled with the del power of Espíritu the Holy Santo. Ghost. Dice, y comenzaron a hablar en otras He said they lenguas began to speak in other tongues según el Espíritu le daba as que the hablase. Spirit gave them utterance. Hay otra versión. ¿Qué dice su tableta? What does your version say? ¿Qué dice su What iPhone? does your iPhone, iPad, tablet says? Como el Espíritu le daba, As the Spirit que gave them hablasen. utterance. o sea, cuando el Espíritu viene sobre When the ellos, Holy Spirit comes upon them, hubo una señal there was a sign para ellos saber for them to know fueron that bautizados they por were el Espíritu baptized by Santo. the Holy Spirit. Y esa señal And fue that sign que was comenzaron a hablar en they otras began to lenguas. speak in other languages. Pablo habla a los corintios Paul speaks to the y Corinthians. le dice que hay lenguas angelicales He said there are angelic y tongues que hay lenguas humanas. and there are human tongues. So, hay momentos There are moments donde tú, cuando el Espíritu Santo viene where sobre you, ti, when the Spirit of God comes upon you, comienzas a hablar con you Dios begin to speak en with el God Espíritu, in the en Spirit, lenguas in angelicales. angelic Pero hay languages. momentos But there are que moments puede venir sobre ti it can come el upon you, Espíritu Santo, the Spirit of y tú God, puedes hablar and you can en speak otra lengua humana. in other human tongues. Me recuerdo del hermano Samuel Sullivan. I remember remembering Brother Samuel Sullivan. Samuel Sullivan es uno de nuestros teólogos pentecostales. He is one of our Pentecostal theologians. Tremendo. teólogo. Tremendous man. Él dice que estaba en una convención He said that he was in a convention. y en esa convención And in that convention, hubo una manifestación del poder del there was a Espíritu Santo. manifestation of the power of the Holy Spirit. Y uno de los dirigentes And one of the directors comenzó a hablar en otras began to lenguas speak in other tongues. y comenzó a hablar en el lenguaje español. And he began to speak in the Spanish language. Imagínense. Y Imagine, preguntaron, they asked, ¿habrá alguien que tenga la interpretación? is there someone that has the interpretation? Sullivan, Sullivan, que es hispano, that he's Spanish, conoce el Hispanic, español. he knows the Spanish digo language. yo. He says, I know it. Y él interpretó And o he le dio interpret, la or he gave the interpretación interpretation del of the mensaje message que el americano trajo that the en Caucasian man español. brought in Spanish. Yo recuerdo una vez, I remember one time, si me equivoco, usted después le pregunta a ella. just ask my wife if I'm a little off. Pero una vez, But one time, Dios le dice al Señor, God- a Luz, le dice al Señor my wife tells the Lord que le hablara, to speak to her. pero le dijo, But he said, háblame en inglés speak to me in y English que yo lo entienda en español. that I may understand it in Spanish. Creo que fue Jonatán Tirado, si no me equivoco. I believe it was Right, it Jonathan wasn't? Tirado. De momento, Suddenly, Jonatán Tirado Jonathan Tirado le da un mensaje a Luz gives a message to Luz en inglés in English, y ella lo entiende en español. and she understands the English message in Spanish. El Espíritu Santo The Holy Spirit of God, hace cosas he does things que nosotros no podemos imaginar. that we cannot even imagine. Una de las cosas que el Espíritu One of the hace things that the Holy Spirit does, es que nos une a Dios. he joins us to God, or brings us to God. Cuando nosotros entramos en intimidad When con we Dios, enter into intimacy with God, nosotros estamos hablando con Dios we are talking to God, y Dios está and presente God is present por medio del Espíritu Santo. by the person of the Holy Spirit. Sigo porque quiero Let terminar. me continue. I want to finish. Cuando seguimos a través de la Biblia, When we continue looking at Scripture, luego de este evento de after this Pentecostés, event of Pentecost, Pablo Paul recibe una inspiración de Dios. receives an inspiration Y on creo God's que es behalf. Primera de Corintios, I believe it's 1 Corinthians capítulo 3, chapter 3. verso 16, 1 Corinthians 3:16.
donde Pablo pregunta. where Paul asks a question. Pablo dice, Paul says, 1 Corintios, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. capítulo 3, verso 16. Verse 16. Él hace es una pregunta, pero es como si fuera una aseveración. Él It's a pregunta question, but it's an observation a los corintios. to the Corinthians. Interesante, Interesting, porque los corintios, because the Corinthians, en la iglesia, in the church, donde en las cartas de Pablo, in Paul's letters, donde más se manifiesta el poder del Espíritu where you see Santo, more of the manifestation of the en la power of the Spirit of iglesia que God, más se ve in the church that is more la seen, manifestación the del Espíritu manifestation of the Santo, Holy Spirit es en la iglesia de is Corinto. in the church of Corinthians. Y aquí Pablo le pregunta a And here ellos, Paul asks the Corinthians, ¿no sabéis que sois templo de Dios don't you y know, que el Espíritu de Dios habita en vosotros? he says, don't you know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Decíamos We were saying que en el Antiguo that Testamento in the Old Testament, Dios manda a Moisés God sends a Moses crear un lugar to build him a place porque Él quiere vivir con because he su wants to pueblo. live with his people. Dios quiere vivir con ellos. When God wants to live with his people, Dios le dice, God tells them, hazme un lugar donde yo pueda make me a vivir. place where I can live or dwell. Porque Dios Because God todavía still no podía vivir could not live en nosotros. in us. El propósito de The Dios, purpose of God, cuando Dios sopla en Adán, when God breathed into Adam, que Adán recobra vida o coge that, vida, that Adam becomes or has life. el propósito The de purpose Dios, of God, al soplarle as he su blew espíritu, of his spirit, es para que el ser was that humano man en su cuerpo in his body tuviera un lugar could have a con place la with the capacidad capacity de to experimentar al experience Dios the Todopoderoso. all-powerful God. Ese espíritu That que spirit Dios pone en el ser that humano God puts in cuando man sopla, when he blew es el lugar is the place que cuando uno viene a that when you Cristo come to Jesus, nace de nuevo it is born again. y le da entonces al ser It humano gives man then la the capacidad de capacity tener un to lugar have a place donde el Espíritu where de the Dios Holy Spirit of God puede can descender descend y vivir. and live. Usted y yo You and I, tenemos un espíritu. we have a spirit. Pablo le pregunta Paul asks a los the corintios Corinthians, y le dice, and he asks them, ¿o no sabéis que ustedes son templo de Dios don't you know that you are the temple of God y que el Espíritu de Dios and that the habita en Spirit of ustedes? God dwells in you? Este verso This verse, lo usan la gente que dice people use it that say que tú recibes el bautismo del Espíritu Santo that you receive the cuando te baptism conviertes. of the Holy Spirit when you convert Porque or give your life to Christ. el problema de mucha gente The problem of many es que people is cogen la they Biblia take the Bible y la generalizan. and they generalize it. Pero aquí hay que mirar But here you got to look que Pablo le está that hablando Paul is speaking a una iglesia to a church que conforme a la that historia de according esa to the iglesia story or the es history of this donde los church dones del is where the Espíritu gifts of the se Spirit of están God manifestando. were being made Los manifest, dones del the Espíritu gifts of the se Spirit manifiestan are en manifested una in persona a person que ha sido that has been bautizado con el baptized poder with del the Espíritu power of the Santo. Holy Spirit of God. Si una persona no es If bautizada a con el person is Espíritu not Santo, baptized by the Holy Spirit, no puede tener el don de they interpretación de cannot have lengua. the gift of interpretation of tongues. So, para uno poder manifestar los For one dones to del manifest the Espíritu, gifts of the Spirit of God, entonces uno necesita ser bautizado one con needs el to be Espíritu Santo. baptized by the Holy So, Spirit. Pablo le está hablando Paul is a una speaking to iglesia a church que está llena del that's bautismo del full of Espíritu the Santo. baptism of the Holy Ghost, Porque es la iglesia Because it's in the donde church los dones del where the Espíritu gifts of the se Spirit están are being made manifestando. manifest. So, Pablo le pregunta a ellos Paul asks them, y le dice, and he says to them, ¿no sabéis que son templos don't you know that you are the de temple Dios of God y que el Espíritu de Dios and mora that en the vosotros? Spirit of God dwells in you? So, nosotros hoy So we today,
Cuando analizamos la escritura, when we analyze the scriptures, entendemos. we understand. Y mira, And look, cuando uno habla de esto, when one speaks about uno this, tiene que hacerlo corriendo. you got to do it running. Pero si tú haces una exégesis But if you do an exegesis, donde tú te detienes where you maintain yourself analizar as you cada uno de analyze los pasajes, each one of the cada uno de verses los or the versos, passages and cada the una de las verses, historias, cada all una de the las story, razones, the tú reasons, te das cuenta you realize, you que come es to a una conclusion realidad that it's a que el reality Espíritu de that the Dios Holy Spirit of quiere God morar, wants to dwell, vivir live en el espíritu in de the cada uno spirit de of each nosotros. and every one of us. Por eso es que la persona que no ha aceptado a A Cristo como person that has not Salvador accepted Christ as no the puede Savior experimentar al cannot Espíritu experience Santo. the Holy Spirit. Porque para poder experimentar el For one Espíritu to be able to Santo, experience the Holy Spirit of tiene que God, haber sido salvo. you would have to first be Y ser saved. salvo And being quiere saved, decir it means nacer to al be born mundo to de the Dios. world of God. Mira, el ser humano pertenece a uno o a otro mundo. Man belongs to two worlds. O al mundo de Dios, Either God's world, que uno entra a ese that mundo one enters this en el world momento que acepta a Cristo the como moment that you Salvador. accept Jesus as your Savior, O al mundo del diablo. or in the world of the devil. Todos, All, de Adán para acá, from Adam all the way up to here, todos all, nacemos we are born en el mundo que le in the corresponde, world that que le corresponds, that pertenece belongs to a Satanás. Satan. So todos So all de nacimiento that are birthed or born, somos hijos del vecino. we are the children of the neighbor. Por eso Dios That's why God quiere que nosotros prediquemos la wants for palabra. us to preach His Porque el word. poder de la Because the power predicación of the de preaching la palabra of the word es la que puede hacer can make que una persona that a entienda person may que understand tiene que cambiar de that he has to mundo. change of Lo worlds. único The only thing que hace that makes que uno cambie that one del changes mundo de Satanás from the world of al Satan mundo de to the Dios world of es God la sangre del is the Cordero. blood of the Lamb. La sangre de The Jesucristo blood of Jesus es lo Christ único is the only que thing te puede crear un that can puente create a bridge del mundo de Satanás from the world of al Satan mundo de into the Dios. world of So, God. cuando tú aceptas So a when you Cristo, accept Christ, tú pasas you go del over mundo de from the Satanás. world of Satan. Y cuando hablo del mundo de Satanás, When I es speak about the el world of mundo Satan, the que world Satanás that Satan gobierna, is governing, el mundo the world donde Satanás where Satan es el dueño is the y owner señor. and he's the Lord Para of. salir de To ese come mundo, out of this world, uno tiene que aceptar a you have to Cristo accept como Jesus Christ Salvador. as your Por eso Savior. Jesús dijo, That's why Jesus porque said, yo soy el because camino, I am the way, porque yo soy la because verdad, I am the porque truth, yo soy la because vida, I am the y life. nadie. No one. Hallelujah. Pueden venir filosofías en el mundo, There's a lot of philosophies today in the world, pero la verdad but the es truth que is para cruzar de un to mundo go from one a world to otro, the other. si no hay sangre, If there's no blood, no hay mundo. there's no world for you. Hallelujah. Woo. Jesus. Hallelujah. So, cuando usted y yo aceptamos a Cristo You como and you and I Salvador, accept Jesus Christ. la sangre de Cristo The blood of Jesus. nos lleva It de un takes lugar us from one a place otro. to another. Por eso es que nacemos de nuevo. That's why we are born again. Por eso nacemos al mundo That's de why we are Dios. born to God's world. Porque al aceptar a Cristo, As you accept Christ, nacemos. we are birthed Si or el mundo born. que se perdió en Adán, The world that was lost in Adam, lo recibimos. we receive it. El paraíso perdido, The paradise that was lo lost, encontramos. we find it. La intimidad con The Dios intimacy with God, vuelve a it nosotros. returns to us. Por eso, interesantemente, cuando Cristo muere, That's why it's interesting when Jesus dies. dice que el velo del templo It says the veil of the que temple dividía, that divided. sí, dividía el lugar santo, It divided the del holy lugar place from the santísimo. most holy place. Al lugar santo los sacerdotes The holy podían place, ministrar. the priest would be able Pero to en el lugar minister. But in the santísimo, most holy place, solamente uno, only one, una vez al año, once a year, tenía o podía had, entrar. could Y and antes de enter, entrar, and before he would Tenía que end, hacer sacrificio por su he had to pecado. make his own Y sacrifice. con todo, And with si a all, Dios no le if God agradaba, was not pleased entraba, as he pero entered, había que sacarlo. they'd have to pull him out.
Porque se moría ya. because he would die in the most holy place. Pentecost. Hallelujah. Pero en Cristo, But in Jesus, una vez nosotros nacemos al mundo, once we are born into God's world, tenemos una batalla, una lucha. we have a battle, a Nos struggle. convertimos en enemigos del diablo. We become the devil's Y el enemies, diablo se convierte en enemigo nuestro. and he becomes our enemies. So, él lucha contra So he nosotros. fights and struggles Y él against tiene us. fuerza. He's Él strong. tiene poder. He has Hay power. mucha gente que se pasa There's many diciendo, people that come out saying, coja al diablo y métalo debajo de su pie y take the píselo. devil, put him under your foot, and step on him. Yeah, right. Yeah, go ahead. Uh-huh. ¿No hay dos gente usted que le dice eso? Haven't you heard this from people? Coge el diablo y mételo debajo de tu pie y Take the písalo devil, ahí. put him under your foot, and step on him. It's under my feet. El diablo tiene poder. The devil has power. Por eso That's why es necesario it is el necessary bautismo del the Espíritu baptism Santo. of the Holy Spirit. Porque el bautismo del Espíritu Because the Santo baptism of the Holy Spirit es el único poder is the only power mayor que el poder de las tinieblas. greater than the power of darkness. So, el diablo, So the devil, cuando tú aceptas a when you Cristo, accept Christ, él no te va a dejar quieto. he's not going to leave you Él alone. va a seguir todo el He will tiempo continue every tratando day trying de que tú no alcances that you don't reach la vida que Dios the tiene life para that ti. God has for you. So, el Dios te dice So God tells que you, te llenes de su espíritu. get filled of his spirit. ¿Qué fue lo que él le dijo a los discípulos? What did he tell the disciples? Cuando él se fue al cielo. When he went to heaven, Y and recibiréis you shall receive poder. power. Sí, pero no es poder para reventar uno de conocimiento. It's not power to burst somebody with knowledge. No es poder para reventar como ser el más que sabe. It's not power to burst the one that knows more than you. Es poder It's power para vencer. to overcome. El libro de Efesios capítulo 6, verso 10 Ephesians dice 6 says que tenemos que ponernos la armadura that we de got to Dios put on the armor of God para poder to be able enfrentar. to confront. Porque vamos a tener lucha. We will have fights and No struggles, con sangre y carne, not against blood and sino flesh, con potestades, but against con principalities, poderes de las tinieblas, rulers of darkness, con gente with que habitan el people, mundo beings de los espíritus, that are in the spirit realm, tienen un poder and that they have a power sobrenatural that's con supernatural, la ventaja with the de que advantage nosotros no le podemos ver. that we can't see them. Tú no sabes cuándo el diablo te va a atacar. You don't know when the devil's going to attack Tú no you. sabes cómo te va a atacar. You don't know how he's going to Tú attack no you. sabes si está al lado You tuyo. don't know if he's next to you. Tú no sabes si el que te está aconsejando You al know that oído one is giving you es uno de counsel. los emisarios Is del one of the diablo. emissaries of Pero the cuando devil. tú te llenas But when you del get poder filled of the y del power Espíritu and of the Holy Santo, Spirit of el God, Espíritu the de Spirit Dios of God puede hablar a tu can espíritu speak to your y spirit puede decirte, and can tell you guiarte, before dirigirte, and tell para you que tú that entiendas. you may understand. Ah. That's right. Hallelujah. Glory. So, el atrio, y termino, So the atrium representa el cuerpo. represents the body. El lugar santo The holy place representa represents el alma. the soul. Y el lugar santísimo And the most holy place representa el espíritu. represents the spirit. El deseo de Dios God's desire es venir is to come, a morar, to dwell. morar en He nosotros. wants to dwell in us. Porque si Él mora, Because if he dwells in us, Él puede dirigirse a nosotros, he can direct himself to us. puede enseñarnos en el camino. He can teach us along the way. Él puede guiarnos, He can guide you, especialmente especially en contra de estos poderes against these powers que luchan that fight constantemente constantly contra nosotros. against El us. diablo The devil constantemente constantly está tratando de traernos de nuevo, is trying to bring us back once again llevarnos en cuanto a nuestra mente and take us in what has to do with our minds, a dudar de Dios, to doubt a God, dejar de creer en Dios, to stop believing a in God, fallarle a Dios to fail God, y un sinnúmero de otras and a cosas. number of other things. Pero cuando estamos But llenos when del we are poder full of the del power Espíritu of the Holy Santo, Spirit of God, tenemos dirección de Dios. we have God's direction.
Y podemos ser vencedores And we can be overcomers sobre toda trampa over del every enemigo. snare of the enemy. Dios quiere llenarnos de su Espíritu God Santo. wants to fill us with His Spirit. Lo necesitamos. We need it. Y no es para decir estoy lleno. It's not to say, I'm full. No es para decir yo hablo en lengua. It's not to say, hey, I speak in tongues. Es para entrar en una It's to intimidad enter mayor into a con greater Dios. intimacy with God. Porque espíritu, Pablo dice en Romanos 8, Paul says in Romans que el espíritu se conecta that the con el Spirit espíritu. connects with the Spirit. El espíritu de Dios The Spirit of God se conecta con nuestro connects with espíritu. our spirit. Pablo dice, si vamos a orar como conviene, ¿no? Paul Sabemos, says if we are going to pray like we want to, pero el espíritu de but the Dios Spirit of God que conoce la that mente de knows Dios. the mind of God, O sea, cuando tú oras a Dios when you pray to God y tú estás bautizado con el and you are Espíritu Santo, baptized by the Holy tu Spirit, espíritu se conecta your spirit then is connected con el espíritu de with the Dios. Spirit of God, Y tu clamor, and your cry tu out ruego and you're crying out puede llegar a Dios. can go to Porque God tu espíritu because your spirit se lo entrega al Espíritu Santo surrenders it to the Holy y el Spirit of God, and Espíritu then the Spirit of Santo God se lo lleva a Dios. brings it to God. Y Dios puede decirle And God can al tell Espíritu the Spirit Santo, of God, dile a mi tell siervo my servant que yo digo esto. that I say y el this. Espíritu de The Dios Spirit of que God se conecta that con connects tu with espíritu. your spirit. Oh, man. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Por eso es que en una ocasión Pablo dice que al espiritual, That's why in one occasion, Paul says, he who is nadie lo spiritual, juzga. no one can judge Porque him. cuando uno entra ahí Because when you enter there y uno habla con Dios and you speak with God, y Dios habla con and uno, God speaks with one, Dios puede decirnos God can cosas tell us things que pueden sonar locas that can sound al oído crazy de la gente. before people. Pero para nosotros, But for us, dice Pablo, Paul says, no me avergüenzo del I am not evangelio ashamed of the gospel of porque es Jesus Christ, poder de because Dios it is the power para of God for salvación. salvation. Aleluya. Hallelujah. Aquí estamos hoy. Here we are today. Estamos a la presencia We de are Dios. before the presence of God. Estamos hablando del We're talking Espíritu about de the Dios. Holy Spirit. Estamos hablando de lo que Dios We're speaking quiere about what God hacer. wants to do. Dios quiere llenarte de su God espíritu. wants to fill you with His Spirit. Yo recuerdo I remember el día que Dios me bautizó con el Espíritu the Santo. day that God baptized me with the Holy Spirit. Yo estaba trabajando I was working en la mañana. in the morning. Estoy montando una rueda en una máquina. I'm putting a wheel on a machine. Cuando de repente When all of a sudden, yo siento una unción especial I de feel parte de a Dios. special anointing on God's behalf. Pero siento que vienen lenguas a mi mente. But I feel that there are the tongues, the languages are coming to my mind. Porque todo lo que viene a ti, Because all that comes to you antes de venir a tu boca, before it comes to your mouth tiene que pasar por tu has to mente. go through your mind. Y comienzo a hablar en lenguas en la And mente. I started speaking tongues in my mind. Y yo, cuando sentí la presencia When de I Dios, felt the presence of God, yo me asusté. I was afraid. Y yo empecé a reprender, estoy solo. And I began to rebuke. I'm by myself. Y cuando siento eso, And when I feel this, yo cogí miedo. I was afraid. Y yo empecé a reprender And I al began diablo. to rebuke the devil. Y estoy ahí reprendiendo al And diablo. I'm there rebuking the devil. De momento, All of a sudden, siento que en mi mente algo me dice, I feel that in my mind, someone tells me, ¿tú crees que el diablo te va a dar lo que tú estás you sintiendo? believe that the devil's going to give you what you're feeling? Eso me hizo reflexionar. That made me reflect. Y yo entendí, no, el diablo no I me puede understood. hacer sentir esto. The devil can't make me feel this way.
Y entendí entonces And then I understood que era que estaba siendo bautizado that I por el was being Espíritu Santo. baptized by the Holy Spirit. Y permití con And temor I allowed with much trembling que las lenguas que venían a mi the mente tongues that were coming to my mind salieran por would mis come labios. out of my mouth. Y aquello se convirtió en un cielo, And that turned into a mini heaven. porque la unción de Dios The sobre mi anointing vida. of God upon me Oh, man. Eso es algo que uno nunca se olvida. is something that you don't ever forget. ¿Cuántos aquí son bautizados por el How poder del many Espíritu have been Santo? baptized by the power of the Holy Spirit? Hay gente que dice, There's people that say, eso no es cierto. that's not true Seguro, porque no lo han experimentado. because you have not experienced this. Hay gente que dice, yo no creo en eso. People that say, I don't believe in this. Está bien, That's okay. tú no lo creas. You don't believe it. Problema tuyo. Tú That's tienes your problem. el poder de decidir lo que vas a You have aceptar the o no. power to accept Pero whatever. But aquellos que lo hemos experimentado, those that have experienced, sabemos we know que no hay nada there's nothing mejor better que recibir than receiving el bautismo, the el baptism, poder, the power, la gloria, the glory, la the bendición blessing del Espíritu of de the Dios Holy Spirit of sobre God nuestra upon vida. our lives. Hallelujah. Y lo que vamos a hacer hoy What we're going to do today es que is vamos a orar. we're going to pray. Pero antes de orar, Before we pray por el bautismo del Espíritu for the Santo, baptism of the Holy Spirit, necesito saber I need to know, si hay alguien aquí is there someone here, que todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador. you've still not accepted Jesus Christ as your Savior? Mira, Look, lo que yo te lo hablo conforme a la Biblia. what I've spoken of, I speak it according to what's in the scriptures. Y la Biblia dice And the Bible says que en ningún otro hay salvación. that in no other is there salvation. Porque no hay otro nombre There's no other name dado a los hombres given among men en el cual podamos whereby ser we may be salvos. saved. So, para uno poder ser salvo, For one to be saved. ¿y qué es ser salvo? And what is it to be saved? Ser salvo To be saved es ser rescatado is to be rescued del poder, from the power de la influencia of the influence del maligno. of the malignant one. El diablo The devil trabaja works con la mente with del the ser mind humano. of men. Mira, yo no sé si tú has sabido, I don't know if you know this, pero hay aún personas que dicen creer en Dios, there are people, even those that say they believe in God, se han quitado la vida, they've committed suicide. se ha metido un tiro en la cabeza. They put a bullet in their brains. Gente se ha matado People have taken their life creyendo en Dios. believing in God. Ahora imagínate Now imagine la fuerza que el diablo puede ejercer the power or the force that the enemy can exercise en una mente in a mind que aún creyendo that en Dios even believing in God hace eso. does this. Por eso es que necesitamos el poder del That's why we Espíritu need the Santo, power of the Holy Spirit of God. porque nos va a ayudar It's going to help us a mantenernos to maintain ourselves en medio de todo aquello in que the el midst of diablo all those levante things that the devil brings contra nosotros. against our lives. Si Dios es con nosotros, If God is with us, ¿quién contra who nosotros? can be against us? So, si tú estás lejos de Dios If you are afar off from God, o nunca has conocido or a you've Jesús, never known Jesus, o estás descarriado, or you have backslid, yo quiero invitarte I want to invite you a que le des tu corazón to hoy, give your heart to a Him que today nazcas, so that de you might nuevo. be born again. naces al You mundo are de Dios born into God's world y comienzas a and you recibir begin to receive todo lo que Dios tiene para all ti. that God has for you. ¿Habrá alguien aquí There's someone que here necesite a Jesús? that needs Jesus. Si estás aquí, If you are here, levanta tu mano. just Queremos slip orar. up your hand. I want to see you. Dios te Back. bendiga. Dios te Middle. bendiga. God bless you. Alguien más. Someone else. Dios te bendiga. God Alguien bless más. you. Hallelujah. Qué Te, bueno. te voy a decir, mientras vienes al I'm going to frente, tell you as you come forward. te voy a decir lo que sucede I'm going to tell you what happens en ti en este momento. in you in this moment.
Hallelujah. Ven que queremos orar. Come. We want to pray for you. Queremos bendecirte. We want to bless your life. Ven, queremos bendecirte. Come, we just want to bless your life. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Antes de que ore la oración del pecador, permítame decirle algo. Before you pray for them, allow me to say this to them. Lo que sucede con ustedes en este momento What is going to happen with you at this moment? es que en el mundo de Dios, In God's world, ustedes nacen you are going to be como born. nacieron un día de sus madres, As one day you were born from de your la mothers. misma manera. In the same manner, Hoy nacen today you are de born Dios. of God. Y si se mantienen If you viviendo maintain yourself living conforme a la Biblia, according to the scriptures of the Bible, vivirán con Dios you will live with God para siempre. forever. Oren por ellos. Please pray for them. Hallelujah. Aleluya. Permítale a los ministros orar Allow the ministers to pray for you. para que ellos abran su corazón y reciban a Cristo So they can como open up their Salvador. hearts and receive Christ. Si into están their heart. descarriados, If you're backslidden, si están lejos de Dios, if you are afar off, que hoy puedan acercarse. today you may draw Aleluya. near to Him. Que hoy puedan acercarse. Today you may draw near. Aleluya. Hallelujah. Oh, Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God, Te bendecimos hoy. we bless you today. Espíritu Santo, Holy Spirit of God, te bendecimos. we bless you. Señor, haz la obra en ellos. Lord, do the work in them. Que ellos puedan creer hoy They may believe today que han nacido, that they have been born oh, del Espíritu. of the Spirit of God. Oh, aleluya. Hallelujah. Que han nacido en tu mundo. That they have been born into your Que world ahora te pertenecen. and they now belong to you. Que ellos son tuyos. They Dios. are yours, God. Tuyos. Yours. Son tuyos. They Señor. are yours, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Jesus. Gracias, Señor. Gracias. Thank you, Señor. Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Si hay alguien más que necesita salvación, Is there someone else that needs salvation? si hay alguien más que necesita reconciliación, Someone else that needs to be reconciled to God? aquí está Dios. Ven. God is here. Just come. Dios te bendiga. Qué bueno. God bless you. How good. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Spirit of God. Si hay alguien más en este lugar, There's someone else in this place. no salgas de aquí Don't leave today sin haber nacido al mundo de Dios. without being born into God's world. No salgas de este lugar Don't leave this sin place que se haga una realidad en tu vida. without this becoming a reality in your life. Nacer de nuevo. To be born again. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, God. Aleluya. Hallelujah. Jesus. Aleluya. Oh, aleluya. Hallelujah. Gracias, Jesús. Thank you.
Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Aleluya. Hallelujah. Oh, Santo Espíritu de Dios, Holy Spirit of God, ayúdanos a entender. help us understand Oh, Señor, tu amor y tu your misericordia. love and your mercy. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God, Solo tú, Señor. only you, Lord. Solo tú, Only you, Lord. Señor. Solo tú. Only Señor. you, Lord. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús. There's power in your name, Jesus. No hay nadie como tú, Señor. There's no one like you, Lord. No hay nadie como tú, Señor. There's no one like you, Lord. Gracias, gracias, gracias. Thank you. Thank you. No hay nada más Thank you. maravilloso There's nothing more marvelous que ser salvo. Nada, nada, to be nada. born and Con nada se saved. puede You comparar can't compare this with la anything. salvación. Con Salvation nada, with con nada. anything. Aleluya. Hallelujah. Y lo segundo maravilloso And the second marvelous thing es el bautizado por el Espíritu is Santo. to be baptized by the Holy Spirit. Esto nos da la capacidad Gives us the capacity de poder estar en Dios y to con be able Dios. to be in God and with God. Poder hablar con Él y Él hablar con To be able to speak with nosotros. Him and Him speak with us. Pablo dice Paul says que hay misterios there are mysteries que solamente pueden ser revelados that can only be revealed a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Hay misterios There are en mysteries tu vida in your life que solamente that only tú los vas a conocer you will only know this a través del Espíritu through the Santo. Holy Spirit of Para God. que eso suceda, For that to happen, necesitas you ser need lleno del poder to del be Espíritu filled Santo. of the power of the Holy Spirit. So, aquellas personas que no han sido bautizadas Those con el that have Espíritu not Santo, been baptized, yo quisiera que pasaran al frente I ahora. want you to come forward at this time. Vamos a hacer una oración We're going to make a prayer. y vamos a pedirle a Dios. We're going to ask God. Quiero que los ministros I want the ministers que estén aquí al frente to be here in the front, preparados para orar por ellos. ready to pray for them. Aleluya. Hallelujah. Si tú no eres bautizado y deseas If el you are bautismo not del baptized and Espíritu you Santo en desire ti, the baptism este of the es el Holy Spirit momento. in your life, Este this es el is your momento. moment. This is the moment. nosotros no sabemos We don't know a quién Dios bautiza, whom God baptizes, cuándo lo bautiza. when He baptizes. Pero la Biblia dice But the Bible says, en el capítulo 4 del libro de los Hechos chapter 4, the book of Acts, que esa promesa that es promise para nosotros is for us y para nuestros and hijos. for our children. Reclama esa promesa en tu vida Take hoy. hold of that promise in your life. Olvídate del mundo en este Forget about the momento world at this y entra moment. en intimidad con Dios. Enter into intimacy Y with dile a God. Dios que te bautice. Tell God to Dile, baptize yo you. necesito el Tell poder Him I del need the Espíritu power of the Santo. Holy Spirit. Yo necesito el I poder need the del power of the Espíritu Holy Santo. Spirit. Yo necesito el I need poder the del power of the Espíritu Holy Santo. Spirit. Yo necesito I el need the poder. power of the Yo Holy necesito el Spirit. poder. I need the Yo power. necesito I el need the poder. power. Yo necesito I el need poder. the power. Yo necesito el I need poder the del power Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Bautízame, Señor. Baptize me, Lord. Lléname, Fill Señor. me, Lord. Esa es la promesa That's the que promise tú me has that dado you have given por me yo haber recibido a for tu me hijo. receiving your Yo Son. quiero, I yo want, deseo I yo desire, anhelo I el desire Espíritu Santo. the Spirit of God. Bautízame, Dios. Baptize me, God. Bautízame. Baptize me. Bautízame. Baptize me. Bautízame, Baptize Señor. me.
Bautízame con Baptize el me poder with the power de tu Santo of Espíritu. your Holy Spirit. Bautízame, Señor. Baptize me, Lord. Lléname. Fill Mi me. espíritu My spirit está disponible is willing and para ready que tu espíritu so that your spirit haga morada. can dwell. Ven, Come, ven, come, ven, come, ven, come, ven. come, Y haz morada en and mí. dwell in me. Visítame. Visit me. Ah, lléname. Fill me. Habita en mí. Dwell. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Dile a Dios, díselo, díselo. Tell him. Abre tu boca y Open your dile a Dios, mouth. Tell lléname. God, fill me. Bautízame con tu Baptize me poder. with your Mi power. espíritu My spirit está is dispuesto, willing, preparado prepared para recibir to receive el poder the de power tu Santo of your Holy Espíritu. Spirit. Ven Come y lléname de and tu fill me poder. of your spirit. Oh, aleluya. Este es Hallelujah. un momento entre Dios y tú. It's a moment between you and God. Habla con Dios. Speak with God. Habla con Dios. Talk with God. Habla con Dios. Talk with God. Habla con Dios. Talk with God. Habla con Talk Dios. with God. Señor, lléname. Lord, fill me. Señor, lléname. Lord, fill me. Tú dices en tu palabra You say in your word que recibiremos that poder. we shall receive power. Poder para vencer. Power to overcome. Poder para vencer. Power to overcome. Poder para Power vencer. to overcome. Yo necesito I ese need poder. the power. Poder para ser Power testigo. to be blessed. Poder para ser testigo. Power to be a witness. Poder para ser A testigo. power to be Yo witnessing. necesito I ese need poder. the power. Poder para oír. Power to hear. Poder para entender. Power to understand. Poder para recibir. Power to receive. Poder para oler. Power to smell. Poder para ver. Power to see Lo que tienes. what you Lo que have. deseas. What you Lo desire. que quieres. What you have. Setakarabashaya. Hallelujah. Endereme kendarabakia. He worships God in the Orabakaya Spirit. manda. Hallelujah. Pueblo, ponte de pie, People, ponte de stand pie, to your ponte de feet. pie. Stand to Clama your a Dios, feet. clama a Dios por Cry estas out to God personas for these people que están aquí en el that are altar. here in the altar. Dile a Dios que las llene. Tell God to fill them. Necesitamos el We poder. need the power. Necesitamos el We need the bautismo. baptism. Esa es tu promesa. It's His Esa es promise. tu palabra. It's your word. Y es para nosotros, It's for Señor. us today, Lord. Oh, aleluya. Hallelujah. Dile a Dios que tú lo quieres. Tell God that you want it. Dile a Dios que tú lo quieres. Tell God that you want it. Yo necesito el bautismo. I need the baptism. Ah, pero no dejes tu boca cerrada. But don't leave Tienes your que mouth abrir closed. tus labios y Open your adorarlo. mouth and your Abre lips tus and worship labios y Him. bendícelo. Tell Him, bless Abre Him. tus labios Open y your dile, lips and tell Señor, yo lo Him, necesito. Lord, I need it. Señor, yo lo quiero. Lord, I want Señor, it. yo lo anhelo. Lord, I Señor, yo desire lo it. deseo. I desire Señor, it. dámelo. Give it to dámelo. me. Give it to me. dámelo. Give it to me. Dámelo, Give it to Señor. me, Lord. Esa es tu promesa para It's mí. your promise to me. Yo necesito I need la fuerza the y el strength poder and the del power Espíritu of Santo. the Holy Spirit. Yo necesito I need la fuerza the y strength, el poder the de tu power Espíritu of your Santo. Holy Spirit. Yo necesito I need la fuerza the strength y el poder and the de tu power Espíritu of your Holy Santo. Spirit. Aleluya. Jesus. Oh, recíbelo porque es tuyo. Receive Recíbelo, it, it's recíbelo. yours. Recibe el poder. del Receive the Espíritu power. Santo. Oh, aleluya, aleluya, Hallelujah. aleluya. Santo Espíritu de Dios. Holy Spirit of God. Santo Espíritu de Holy Dios. Spirit of God. Oh, solo tuyo es el poder, Señor. Yours is the power. Aleluya. Nosotros no podemos determinar We cannot determine a quién tú le vas a dar el Espíritu who you will Santo. give the Holy Spirit Señor, pero to. mira el corazón de But tus look hijos. at the hearts of your Mira el children. anhelo, Look at the Señor. desire. Mira el deseo, Santo Look at the Espíritu. desire, Holy Que ellos se Spirit. entreguen todo a ti That they may hoy. surrender Y everything que to tú you. puedas, And Señor, that you can llenarlos con tu fill poder them with your y con power la fuerza de and tu with the strength Espíritu. of your Spirit. Señor, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus. Señor, en el nombre de Lord, Jesús. in the name of Jesus. Señor, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Señor, Jesus. en el nombre de Jesús. Lord, in the name Señor, of en el Jesus. nombre de Jesús. Lord, in the name of Señor, en el Jesus. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Saraki anderaba sotaraba. Hallelujah. Oh, ay, ay, ay. Oh, Señor Dios. Lord God. Oh, Señor Dios. Hallelujah, Lord God. Hallelujah.
Somos templo We are the de temple tu Santo Espíritu. of your Holy Spirit. Somos templo We are de tu temple Santo of your Espíritu. Holy Spirit. Somos templo We are the de temple tu Santo Espíritu. of your Holy Spirit. Habita en nosotros. Abide in us. Habita en nosotros. Abide, dwell in us. Habita en nosotros. Abide, dwell in Habita us. Dios. Dwell, Lord. Habita Dios. Dwell, O Lord. Habita Dios. Dwell, O Lord. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Llena